Okay, mayong adlaw sa atong tanan ug labi na sa tanan nga nagasubaybay no sa ato ang buluhaton. Og niya nasab ang inyong higala no sa ka social media og mo nasab ni ang amo ang trabaho karon niara o kini mo ni ang punuan sa ato ang atsal og kani mo ni og diri bagnot kaayo kung ang akong gitrabaho karon mao ang paghindo pagkuha ni mga kahigalahan kay sayang magud kayo ang abono ani kung abunuhan nato og isa pa panahon na pod sa panahon na pod ni sa unsa na panahon na pod sa paghinlo no sa to ang tanom tung niaging semana nag-spray ta pero karon mo na po ni panahon sa paghinlo og mo ni ang ato ang trabaho. Og sa pagkakaron wala pa tay harvest tungod kay gagmay pa ang bunga no sa atong atsal gagmay pa og mga sunod sa bulan siguro maka kwarta na taan kung adunay dako nga presyo no sa ato ang presyo sa atsal para sa niaging bulan ba nga niabot og 300 pero sa karon ni baba wala na gani guro kaabot og 100 pero sige lang at least aduna tay tanom no pero sa gihapon nga mga kahigalahan di jud nato kalimtan ang atong Ginoo no sa panahon niya do na tay mga trabaho no ipaslak jud nato sa atong panghuna-huna ang kining mga butanga samtang niata dinis kalibutan mora ni pero unahon jud nato ang atong Ginoo no og siya jud ang mauna kay dili man ni padagkuon sa Ginoo ning bunga ani kung diri lang atong una-una no dili ni padagkuon dili ni kuanon sa Ginoo pero kung unahon natong Ginoo walay imposible kining atong tanom i-bless gyud ni sa Ginoo og salamat no sa inyong paglantaw og pag-subscribe mga kaigsunan sa tuwang buluhaton sa tuwang channel din ha ayaw ninyo kalimte nga i-subscribe po ko ninyo og kay tanawa po ninyo igsuon hangtod no human no God bless sa atong tanan og dalay ko ng atong buhi nga Dios mayong adlaw sa tanan.